हे गाइस वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल मु आपण मानक स्वागत करछि आ एक न्यू फ्रेश प्रो को तो आज ब्लॉग टी होछि आज होछि संबर दशमी आउ सुदशा तो गुरुवार आउ सेति पई मु पूरा सकाळ हालू पूरा गाधे की पूरा प्रिपरेशन हो जाइछि तो एबे बर्तमान संबर दशमी जेहेतु तो काली देखिथिबे कि बढा बढी पई जेते सब दिनस तो सब किछि मु नै कि आस्थिली काली मु पळै ता पाखुडी काम जे मारे डग नुआनु छाड़देला आंको जावड़ा पके आइसो जाइले ए सांग माने मु आसिकिनी घरे पहुंच सारछि आउ जो जगार बढ़ा बढ़ी हम से जगार भी मुझे पहुंच सारी तो आपण मैंने देखु यही जगार आउ कार्यक्रम आरंभ हो बढ़ा बढ़ी कार्यक्रम तो एबे बर्तमान आरंभ हो जाइए तो आपण मैंने देखु ये पतर फतर सब थुआ है आउ किछि समय मध्य पतर उपर सब जिनस गोटा नाखा रही तो आपण मैंने देखु यही पतर ये आरंभ है हाँ ये सब जिनस गोटा आसला तो यही कदली पत्र ऊपर जो पत्रटी रहा सी है बैगण पत्र आउ से 7टा बैगण पत्र एबे रहिबो एटा कदली रखा वाला तम झुआ आम पुओ धूप दानी आनी पाइलानी धूप दानी काई भाई ये खुशा हो सेडिया बे नगा नगे के खुशी एया दीप लगो ना एया दे आसली बापलो से पिलथिन है सेड छिला हम सही पटे फोटो उठाओ सेठा और छुटिए बापारा ना बुले से खुशी सेठी खुशी ना गे तार बुले ये खुशी होता तो गोबर के पत्र दिया है ना सब कुछ ये बड़े बात है ये होची मोर भाउजा The नीचे व्यक्ति ने कॉल किया
ଖାଇବୁ କହିଛି ପୂଜା ଦବାନି ହେଲା ସେ ଛେଳି ଛୁଆ ସବୁ ଖାଇ ପତ୍ର ଚୋବେଇ ଦେଲି ଆଉ କିଛି ଖାଇ ଏପଟେ ପତ୍ର ଖାଇଯିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ାବଢ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ସବୁ ପତ୍ର ଗୋଟା ଲେଖା ଦିଆଯିବ ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କାହା ଘରକୁ କେଉଁ ପତ୍ରଟି ଦିଆଯିବ ଏଇ ଦେଇ ପିଲା ବସନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ନେଇକି ଯିବି ଦିଆ ନିଆ ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟ୍ୟୁସନକୁ ଜମାରୁ ବି ଯିବେନି ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ପତ୍ର ଗୋଟା ଧରିକି ନେଇକି ସେଇ ସେ ଥାଳି ଦେଖିଲେ ସେ ଠାକୁର ଥାଳି ଠାକୁର ଥାଳି ଥାଳି ନା ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ମଝି ଆଗେ କଣ ଆମର ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏଥର ପବି ଚନ୍ଦିକିରି ସବୁ ସମାନ କରିଛୁ ସବୁ ଗୋଟା ସବୁ ସମାନ ଏ ପାଇଗଲା ତା ଉଠୁ କିଏ ଫୋନ କଲା ଦେଖିଲି ବାବା ଏ ଫୋନ କଲା ପବି ପାନାକ ଫୋନ କରିଛି ଦେଖିବା ଦେଖିବା ବାପା ହଁ ଉଠଉନୁ ଉଠା ଉଠା ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ଦେ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ମୁଁ ଧରୁଛି ପୁରା ଛେଳିଟା କାହାର ହ୍ୟାଲୋ ଗୋଟାଟା କାଇଁ ଦେବ ଅଧା ଦେଇଦେବୁ ନା ନା ଗାଧେଇ ହ୍ୟାଲୋ ଦେଇନି ଲାଉଡ ये मायाटा एटा कौन एटा सुदूर मायाटा ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସାନ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପତ୍ରଟି ସବୁ ଥୋଇଲେ ପତ୍ର ଉପରେ ଏବେ ଜିନିଷ ସବୁ ଥୋଇବେ ତାପରେ ବଢା ବୁଢୀ ହବ ଏମିତି ସତୁରା ଏମିତି सब्सक्राइब करो ये हेला हमर बाबू पापा धुनो एटा हेले से हेला कभी तक मिस्त्री रहने मोर हनिया खाता कर पत्तर फूल हे पाइगला तो ସାଇ ଯିବାର ଅଛି ତ ମାର୍ସାଇ ଆମେ ଯିବା ତ ଏବେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଚାଲ ଫଟାଫଟ ଖାଇଦେବା ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବା ମାର୍ସା ଘାଇ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘରର ଆଗ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପଛରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିମ୍ ଗଛ ଲାଗିଛି ତ ଏଇଟା ଏମିତି ଏଇପଟ ଆମର ଭିଉ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଚହୁରା ଏଇଠି ସବୁ ମୋର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି ତ ହେ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାର୍ସାଇ ମାର୍କେଟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାର୍ସାଇରେ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ମାର୍ସାଇରୁ ଆସି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି ଘରେ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବାଏ ବାଏ ରହୁଛି।